Hambai, ini media tapuk sana. Ini kubo tabu, kubo sama. Hambai media tapuk sana. Ini jeng narak nama di mana? Jeng orang press meet kayaknya ni. Sini orang press meet kayak ni orang tunggu advisory chairperson TWF ni berang dengan je buku pakra Covid berbukti jamatia. Tapi tunggu sini narak saya mana tabu TWF Central Committee pun nanggo betul kayak dia tu. Hai pana sini komite agi botong mani ba X mana sini X vice chairperson tonggo X vice president tonggo sini TWF ni advisory committee ho ketal komite ni adong jik namjaka sini buku Gautami Rai sini X secretary kam Kesiat sini buku Budul Laksmi Deporma tai sini secretary tai botong buku Sibanjoli sini oro district ni buku song botong bayo buku nupusong tai jotono no ang o sarik sal kasang ni jarawo norok na balai hambai tini norok na mading manikaran ka haise beskang Desember ni 21 tarik sini tring bisi ketal naikin bisi burung na palalai bangayo taklai ni tring bisi ketal hangkai obahai sini kumulung go jeng TTA di sini administration drop থেকে tring bisi ketal palanya thangui tonggo o tring bisi ketal palai thini wo bises klai sini TWF rokno kaisa samung berjaka o samung bermani engka seng buri rokba buma rokba jehetu seng songgui mamu songgui pesabuti rok rosari ukhan o bahaino seng tring bisi ketalo seng no food festival sini ti prasani samung ni bania khaina ni bagai seng no berjaka aku ni bagai o ti prasani bania ti prajek rok bania khaina ni thang tonggo sini khumulung ni centigrade ground go aram tring bongnai seng TWF rokno 10টা stall rijak nai engka o 10টা stall seng jehetu সারা ত্রিপুরানি ফুটবল কমিটি না রিঙ্গি মালিয়া কারণ চিনি জুনাল তাই সাব জুনাল লেভেলে বাহাইনো ত্রিং কাজাক নাইবা হাসাল বুকুক সং ব্রক ni জামজানি আমসাयो no জামজানি জুনাল সাব জুনাল no ব্রক পার্টিসিপেট খাইনাই আপনি বাদে जों যারা খুমুলুং গানা গিনি ni চিনি বুকুক সং তুইনো তাই চিনি সেন্ট্রাল কমিটি তুইনো जों आरो फुड फेस्टिवल खालायजाकनाय o food festival sini ti prasani sangmu जों जे sini pengui chamani hangui chamani sogui chamani oborok bebak noman thoknai abuni bagai ang jara o nai tongnai ani khajani tapoktai bukhuk song akra chakra rokno ang obono koinam sumo phaidi singtring sini bisi katalno chungjo to palai layanu tai kumulungo phayo norok sini TWF Central Committee ni bukuk song food festival khaimani ti prasa samuni bania khaimana nai phaidi sa phaidi tai jung bai tha jungno tai bo phan bok phaidi jungno saos ri phaidi sini samung no jung tai bo kaham khlai bania khaye jung bahana bania kurgrung khainani kurung jung hini hinjak manani sini samung no jung jotto jagana bisawi manani bagai jung jotto ni thani no kobogo nor jotto phai sini samung no sa phaidi o tring bisi katal palai thini bahain nor jotto no phai bedi nor kobong sa taklai ni je edisiwo tring bisi katal khain thangnai mani oboki edisi government bakhak tida taklai je tring khaina ni thang tongo habo sini ADC administration ni top theka no khlaijaknai aro tai প্রত্যেক সাব জোনালো বাহাইনো খাই দিহিনি নির্দেশ রহকা প্রত্যেক জোনাল সাব জোনালো অত্রি খাই যায় তঙ্গ
Apa tuh guys? Nanti akan ke. Hari mana? Madam, salkisa sekarang, joran jati sukses menjadi pekhakti wine press meet kelai borok saklai deka Desember 25 tarik borok kasih lahar himboto tai lukutum panda kene astrobo tungno khulawo boroni on yak rishe mungni nahar mung engka jero tiprasa SD dormos laye baithangni Kristi riti niti culture bebak segamai kiu baikya mana dormo je slai kibika borong no ST Sydney hote borong no batle khaina ungthun tei aboro ST tei minority kuninyo asuk thai tei kuninyo seat tei facility tei borok tongo borong ni oma hai ST facility cancellation tei joran jadi soksa monjuni oba hai yak rishimung no noro boma hai kenuk noro amno somothon daklai Apole जों एकदम समर्थन खायबाया दाम माले आं कुइलाना सानामु जोंगो सिनि तिरब्रा हास्तेव अबन कुइला ओंखाना जे धर्म सोलायै अन्न धर्मआव थांनाय रखनो जे बकनि कैटेगरीनि सयथासो बाद खायनाय फियाबा कैटेगरी खाजागुरु ST SC OBC नि जे समयो कैटेगरी खाजागु Apro kono dina pana o category wo sudu Hindu simi jema pangnai o category wo jara Christian khainai Muslim kubangma Buddhist borok na toni mangla hinai to category khaja gyana bele hengkai ang o jaga sanani mujungbo जों खोनाव जों नुगौ India ni constitution jeta srijak abo नुगौ chini Bharatborso hengkai धर्म निरपेक्ष राष्ट्र Hingga ang tabuk omono sanamu je जनजाति सुरक्षा मंच ni गठन खायतंनाय र borok asuk bisi kolok male borok mukri khangi dato borok tongoi bisi kolok makai o kokno uthapon khayawui tini taklaini bichini simi obo asai phainana hingga ang wanchu go khoroksa uccho sikitto bukhuk Sungbini bagi belai gorbong tangi male sini buku koroksa milonrani jamatia bo belai keno uccho sikito bo university of assistant professor klaidong abo sini associate nakati bo university wo associate hingga koroksa sini bukung barazek burui ma oba hai khai tombla jeng belai keno gorbong piaba bini bising tuise Tini, bini bukuk ni kok angkot mani bising tu setini sara Tripura, ni apa sara Bharatborso ni boro rokse, abono bono hamia saitong ka, je bini kok thai, abo belai keno mane sing grohan jugyo ya, acceptable ya, ngai boje sisai tong tu mukti thangi tong mani, abo belai keno Wana masinja, karena sisa tu thunanya nungkum dino sosai mania, soi kuku punya thui tamai je sosai man. Hingga apa ni bagai, tini bo koroksa sikit to goroi ingoi,
bo khoroksa sakno Hindu ni wan sugu bo khoroksa sakno nijini culture no rokha khayo nijini dharma no rokha khayo ni bo gosika hangkai angle bono nukmani जोंना हायरिगना बरक कांजाक सिनु गया फान जीन्स पैंट रok से कांजाक नुगु जोंनले दिल्ली फानतलांगि इंडिया नि बारे फानतलांगि सेले सिनिरिगना बरकले पगिया सिनिरि साले पगला कामचले बरकले पगला इनके कालचार न बदानारि जों आं आबो प्रश्न खाने मजों तिनि बिनि लगी वो पंगनाय खरचा ताखु बसाका 25 तारिख तुमा बसि हिंगामो निसाव सारा ऑल वर्ल्ड से 25 तारीख को क्रिसमस नई तम क्रिस्टियान तम नन क्रिस्टियान सेलिब्रेशन खाइदों जों आगरतला सहराव नुगु दुगान जुदि सेलिब्रेशन खाइजे हेंगे तांगे दुगान क्रिसमस ट्री रो गोबां स्टार रो नब्रुम जखनते डिसेम्बर 1 गनो स्टार खाजि जागु आथुकिरि खाजि जागु कबरक बाय गा ओ क्रिसमस न जुक्तु सिमानि हुतंगु गाय bo bahake 25 तारिख तामसिं खामु तुमा बसि ini sai tong ka ba ingka bo ba sisai tong to thui dong mani nakalai jago angbon abon bagina sungle bong ni akok rok no borok no ang okong no sana musongo borok khai pura puri chini India ni संविधान ni baire si bong ni okok samani ro bong ni o basa proyog khai maro aboni bagai chini Tripura hawo nung Tripura tise Tripura sana kebeng tongka hangkai abo belai kena sini bagyo hanya kepal hanya ini jeng sakno wan cubiman Tripura sang ni tongka hangkai ini Christian rock no jeng hanya saimnya tangi saimnya yang hangkai Christian rock no jeng sob semuanya nugu brok ni program bo at least di Jawa kan hantu program kotor pun brok tam kelai competition dikenai no boba heke nai thokai tagi kan laiman risana boba heke nai thokai tagi ti laiman kansele borok ri borok ni baheke nai thokai suplai sumlaiman engkai norong nukhuna mela khlayo Christmas mela ni जों खुमलंग रगो खलायमान नो बिभिन्न जागा खलायो आजरा रगो bo tam खलायलाय ओ रि borok ni se mobile cover ro जों यागो बे तुइमानि रो गोबां मा चिनि जेखब सेम्पाय लांगा खुतरु चिनि जेता आगिनि चिनि रीति-नीति आबनो रक्षा खायनो बागैसे बर' आबनो तुयै आबनो से मेला खाय फालै दं ओंखाय बबा हायकै बर' साइमान खाजे ख्रिस्टियान दगनि बिसिंतैनो बर' ख्रिस्टियान चिन्तिफ्रा सारक ख्रिस्टियान इंगैनो धर्म परिवर्तन खायनो चिनि कालचार कमाय खांगानि बाहायकै साइमान एक समयो अरित नेगरक नि तुय बुसुक आन्दोलन नाय खायगोन चिनि TSF नि प्रथम प्रेसिडेंट चिनि बरमगना स्वर्गीय सुकुमय देव बर्मा चिनि आयं कल्याणपुरनि न borok ni hoita arambo kai TSF sonjai busa आन्दोलन मा खायगोन आबनि यागलो ख्रिस्टियान मिशनारि फायगा चिनि त्रिपुराव आबनो ताइबो कुसुगति सालायखा जतो जागाना अबाहाय खायै ताबुक तो जेहेतु कम्पिउटार जुग कम्पिटिशन जुग रि बरक नि वास तो सुबु चुमलायो रि बरक नि सुट कानलायो रि बरक नि काफले बरक सुमलायो अबाहाय खायै रि बरक नि मानसि जतो किसु खलायलाय दंबो ओंखाय अ जराव से नोंखाय ख्रिस्टियान रकनि बागैसे चिनि कालचार कमाव ति हिनि साइ दंनाय ओंखाय आंननो साना मुसंग नों सिजातो तै थुइ दंमानि ननले ताइके बस खायनांगला नों ननो साबोबा सर दाउइ तनिखा आबोबा आं साइमिया नों साइम साइचमनि नि बोखावो वान सुगैदानो अककनो साकाना ना ननो केबोदा सारि तनिखा आबोला आं साइमालिया फियाबा बुखु ताइ ताखुचम जनजाति सुरक्षा मंच खायनाय र नरकना आं अबनो साना मुसंग नरक सिजानानि जरा सपायके नरक ताबुले सिजाचिदि ताबु त्रिपुरा गभर्नमेंट बरकनो बासं सामाखनाव चिनि मन्त्रि बरमगना ताखु बिकासनि स्टेटमेंट बजों लुखा बुइबाय मीडिया रक बायनो क्वेश्चन खायजागे साव जों कुन्दन दिननो सासाका जों बीजेपी नि प्रेसिडेंट सायाकु आं मन्त्रि सायाकु नि चिन्ताखु बिकासखौ सामन खाना ओंखाय बिनि bo jebabe जनजाति सुरक्षा मंच जेबाबे कक साइतंखा बंनि अककनि ट्रफिक रक आंखाय नुकमानि भारतनि प्रधानमंत्री
kok sama haike bo sai tongka borok ni dol sai tongka je borok ni je আন্দোলন borok ni je naharmon abo মানে borok jara ধর্ম পরিবর্তন খাইনে রকম borok pura bong yago ক্ষমতা tongo borok no প্রশাসন চালু হইতে নিও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চালু হইতে নিও borok pura বাদ খাই দিছিনে মা হাইকে ধম জুনো সিকরি মানি ফিয়াবা জানজানি ও কাইসা সংবিধান হলে সিজাক দङ जोंनि इन्डियाआव ও সংবিধানनि মোতাবেক ন অর ধর্ম খাইলাই তङायो ধর্মनो केबो मुंसा खाया जों क्याटागरि बो ও সংবিধানनि মোতাবেক ন एसटी एससी ओबीसी नि क्याटागरि बो नामजाक दंखाय आरो बो ओबीसी व যারা ধর্ম মানে চেঞ্জ খাইने रकन आरो दादा दिनि साजा गया ओंखाय एसटी बो साजा गया ओंखाय नों सानायले साबो आंखा आबो सोंनामो जों नोंलाय बर'नि फानमान नों बर'नि क्षमता माने अककनो साइदों आव धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ओंखाय नोंबो आन्दोलन खाइमानो खाइनानै अधिकार दं फियाबा निने आन्दोलन खाइमानि बेलाय खाय बरफ जलिमानि তে सेलेंमानि आन्दोलन ओंखा बुइजाजा गया मानि आन्दोलन कारण जेता तिनि संविधान करै आन्दोलन ओंखायबा आबोनो जों खायतो बेलाय बेलायके सेलेंगो जों दिदाब्ले प्रब्लेम आबो बेलाय तीव्र निंदा জানাগো প্রতিবাদ জানাগো তো আজকে আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে আছেন যে ম্যাডাম গৌতমী রায় সে তো আগরতলার পুরা জন্মগত বাসিন্দা না জন্ম থেকে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই তো প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি তো জন্ম থেকেই আগরতলাতে আছেন এখনো তো ত্রিপ্রাসাদের সংস্কৃতি রক্ষার প্রশ্নে তারা বলছে যে অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে রিগানাইকে বাঁচাতে অনেক কিছু আরও সেই সম্পর্কে সেই ডক্টর মিলন রানীর বক্তব্যকে আপনি কিভাবে দেখছেন ডক্টর মিলন রানী জমাতিয়া মিলন রানী জমাতিয়া ও আচ্ছা ও মিলন রানী জমাতিয়া আমরা আগরতলাতে আপনি ঠিকই বলেছেন জন্মকর্ম এখানে আমাদের ভাষা আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম তখন ভাষাটা এতটা মানে ককবরক ভাষার এতটা শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রচলনটাও আগরতলাতে বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি তো জানেন আমাদের আগরতলাতে যে আমাদের ককবরক ভাষা কেন লুপ্ত হয়েছে এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার সেটা আপনারা রাজমানাতেও পড়েছেন সেই ধন্যমাণিক্যের কৃষ্ণ কিশোর মানিকের আমল থেকে রাজভাষা বাংলা ভাষা করা হয়েছে সেটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য সেটা যদি না হতো এবং অনেক জ্ঞানী গুণীরা আশেপাশের দেশ থেকে তখন বাংলাদেশ ত্রিপুরা একই সঙ্গে ছিল যার জন্য ওই জিনিসটাই বেশি হয়েছে যে বাংলার প্রচলন বাংলার ওইখান থেকে অনেক পণ্ডিতরা আনা হয়েছে রাজকার্য চালানোর জন্য সেই জন্য কিছুটা একটা ঐতিহাসিক কারণে এটা গ্যাপ গেছে কিন্তু এই ভাষার ব্যাপারে যখন আমাদের জনজাতির মধ্যে শিক্ষার আন্দোলনটা হয়েছে মানে জনশিক্ষার আন্দোলনটা যখন হয়েছে যেমন শিক্ষা যখন ঘরে ঘরে পৌঁছলো যারা মানে এটার ব্যাপারে খুব আন্দোলন করেছেন আগে শিক্ষার জন্য বিশেষ করে শিক্ষা একটা জাতির মেরুদণ্ড সেই শিক্ষার থেকে ঘরে ঘরে যখন শিক্ষার প্রচলন হলো তখন আমাদের ভাষারও একটা বৃদ্ধি সমৃদ্ধির জন্য একটা চেষ্টা করা হলো এবং এই ভাষাটা এত সমৃদ্ধ এত সুন্দর আমাদের মাতৃভাষা আমরা যারা আগরতলাতে আছি আজকে আমি বলবো আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের মাতৃভাষা থেকে আমরা একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি একটা ঐতিহাসিক কারণে কিন্তু আমি আজকে খুব লাকি যে আমি আমার ভূভাগরার জন্য আজকে আমি এই পরিবেশটা ফিরে পাচ্ছি যতটুকু পারি যতটুকু আমার যেহেতু আমার একটা রক্ত আছে এখানে সেই জন্য আমার কিছু হতে হতে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে আরও হবে আমার মধ্যে এবং আগরতলাতে এখন আজকাল বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এই ভাষা এখন ঘরে ঘরে
যে অনেক আমাদের এই জনজাতি মহিলাদের বিবাহ সম্পর্কের কারণে আমাদের আগরতলাতেও এখন খুব এই ভাষার প্রচলন হচ্ছে। তো যাই হোক, মিলন রানী জমাতিয়া যে কথাটা বলেছেন আমাদের মধ্যে যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এটা আমরা আগেও প্রেস মিটে বলেছি যে ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এবং মহান মনীষীরাও বলেছেন এখানে আর্য অনার্য হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এবং সকলে আছে। এবং আমাদের ভূভাগরারা যারা ছিলেন আগে মানে অনেক আগে, যেমন ধরুন বীর বিক্রম রাধাকিশোর মাণিক্য বলুন, বীরচন্দ্র মাণিক্য বলুন, এর আগে বীরেন্দ্র কিশোর, কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য, ওনারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। এখানে বুদ্ধ মন্দির হয়েছে, এখানে আমাদের কি বলবেন ওই যে এই যে ইয়েতে ওই যে ড্রপ গেট, ওই যে খ্রিস্টান সেন্ট পলস, এখানে গির্জা প্রথম, এখানে মিশনারিজ এখানে এসেছে, বুবাগরাদের আমলে এটা হয়েছে। কাজী বুবাগরাদের তাদের কাছে গির্জা মসজিদ মন্দির হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান ওদের কাছে একাকার ছিল, ওরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী আমরা আজও আমরা চলেছি। আমাদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান আছেন আমরা সবাই মনে করি আমরা এক প্রাণ, আমরা এক জাতি। খ্রিস্টান হয়েছে বলে আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে কালচার, আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি সেটা কখনো লুপ্ত হবার না। এখনো আমরা আজকে আমাদের ম্যাডাম বলেছেন, এই আমাদের সভানেত্রী বলেছেন যে এই যে আমাদের যে বাচ্চা, হ্যাঁ আমাদের যে ঋষা, এই যে আন্দোলনটা, আগে তো কি হতো আমরা দেখেছি শাড়ি পরেছেন সবাই, হ্যাঁ সেই একটা ওই কালচারের ইয়েতে, সেটা যে লুপ্ত হয়ে এখন আমরা পাঁচরা মানে আমাদের যে পরিধান পাঁচরা সংস্কৃতি এবং আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি সমৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা আমাদের সকলের মিলিতভাবে হচ্ছে। হিন্দু খ্রিস্টান মিলিত হয়ে আমরা করছি, আমরা একে অপরের পরিপূরক, আমরা একে অপরকে ছাড়া আমরা থাকতে পারি না। আজকে যদি আমাদের মধ্যে খ্রিস্টানকে একটা আলাদাভাবে ধরা হয় যে তাকে এসটি ফেসিলিটি দেওয়া হবে না, তাহলে মিলন রানী জমাতিয়া বলুক আমরা কয়জন থাকবো এসটি ছাড়া এখানে? তাহলে এর পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি সেটা আমাদের জনজাতির জন্য কি হবে সেটা মিলন রানী জমাতিয়া কি একটু ভেবেছেন? আমাদের এই জাতির আরো উন্নয়নের কথা মিলন রানী জমাতিয়া উনি একটু ভাবুন যে আমাদের এত মানে আমাদের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের জনজাতিরা সেই পূর্বপুরুষের আমল থেকে আন্দোলন করতে করতে আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমস্ত কিছু উন্নয়নের জন্য আমরা এগিয়ে চলেছি। এর মধ্যে খ্রিস্টানরা এসটি ফ্যাসিলিটি পাবে না, সেটা কি বড় জিনিস ওনার কাছে? উনি যান না, আর ভেতরে গিয়ে দেখুন না আমাদের জনজাতিরা কেমন আছেন। আমাদের আজকে পত্রপত্রিকা যখন দেখি আমাদের রাস্তাঘাট এখনো হয়নি, এখনো বিভিন্নখানে যাওয়ার খুব অসুবিধে হচ্ছে, সেগুলোর জন্য উনি কি ভেবেছেন? কাজে ওনার কাছে আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের কাছে আমরা বলছি, আমরা আমাদের আবেদন রাখছি সেটা যেন কোনো মতেই না হয়, আমরা যাতে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। ম্যাডাম নংনি যে ফুড फेस्टिवल কাম স্প্রিং फेस्टिवल যে পালাইনানি আবো কয়টাनिसिम जेंनाय न कयटानिसिम जेंनाय जोंथ' आदिनाव फुंनिसिम खेला दुला होनाय एडिसि गभर्नमेन्ट साख्लायनो 21 तारिखआव ओमफ्राय जोंनि फुड फेस्टिवल तो जों सारिक दिगि नंनाय सारिक दिगि बोलते जोंनि 5टानिसिम जों आरो जोंनि जत बुकुक जों संगै सुगै आरो रेडिखाय जों तनिनाय जे दुगानदाना मुसुंनाय रखाय बायनाय माने बरक स्टल दामा आबोले जों साइमिया जोंनो जेहेतु जोंनि TW प्लस 10टा स्टल रिजार्भ जोंनि बागै जों रेडि जोंनि बागै
Ikai Tu medang banyak ya saling. kisah kok kesar kita adin di bawah. Tu berinya tanggung sando. Medang Tu apa nanti sana? Baik, kamu bilang. Triprahas tewo Triprasarokni hukumu no melaksani je kebang ma coba ni bisi tikai highlight ni kebang ma borong riak sambukan borong banjir dokter bilang bani jamatiani kopno kiroku kai tabuk norok to umur sakra kezaro norok bahayok nubi paja je Triprasarokni hukumu kono melaksani Triprasarokni hukumu Triprasarokni bisingono sabor hukumu kono melaksani kai soba kainya nangkana jonojati suraksa moncoda naki onma kebor abunu titam sanamso belai sampai ani buku kita media sono jana kok sumani bongke sakang kelai kok no sumani kani itu ang hamja ke sagakha omo ani bukau tong khulai to mahamla je sumani ko kisa na soi thana je tabong ne je soli tongani जनजाति सुरक्षा होने जे कमिटी खाई जमाने रामको पुस्तक मिलन जमाती है और इस प्रेस में खाई पर अब निजे नहीं तो का बेलाय बोर न्यू कॉक नो बोर न कॉक थे न खनागुई अब तमा कॉक सोई बोर न बुझवा थानाय बा बोर नि कॉक ना उत्तर नै आंको कुछ नहीं देना तमा हमारे लुका बेलाय आं दुसनां जागला बोर खरकसा उच्च सिगित बोर आनी bahano ni abu kelai gani baik ni kelai rampo to keto mo keto ani bati ja kelai hai pun ang tini bor no ang masing nai ebong bor no sari matang serai bor eto uttu sikut to kelai bor khai bana asudin jonojati surakha hane ang nukia tabu hঠাৎ se bor ong hai komiti khai je sakali mani 25 ডিসেম্বর খ্রিস্টমাস যতনি শুনি সারা 12 বছর শুনি তিনি অল ইন্ডিয়া অল মানে বিশ্বনাং সাহইয়া তিনি সারা 12 বছর যতনি শুনি যে 25 তারিখ 23 তারিখ থেকে শুরু করে 24 23 24 25 26 যারা চলে থাকুন যে কাহাম খাই তিনি খ্রিস্টমাস বিশিংতে আজ জায়গা দিন হঠাৎ করে বরফনি সাকাই রাখা ওই দিনও যিনি যারা খ্রিস্টান খাইনি র খ্রিস্টান দীক্ষিত করে যারা তংনাই র বরণ তিনি এসদিনি থেকে অব খাইমন থেকে বরণ পাতিল খাইর দিহনে আং কইলা বরণ সান মুসু তিনি বিলন ছরণ যে এসটি বরণ আর যে দুইটা ন বরণ নাইতো হুকল ফেসিলিটি নাইতো কল বনো কাইসা খিবেইর দেশটি থেকে বঞ্চিত খাইতে মানি কখনো তিনা আং সুন ব সংবিধান 12 বর্ষ এসটি খ্রিস্টান ধর্ম খাইখানি এসটি বাতিল মাখাইনি বড় কোন জায়গা সংবিধান বড় মধ্যে মাখা আমি মতে কে লুগিয়া তাও জরাতে খ্রিস্টান যে যিনি বড় গ্রহ যিনি কিপ্রাসা বড় ন খ্রিস্টান ধর্ম যা খাইনে এসটি খাই দিন কোন সংবিধান লুগিয়া এক আং তিনি বড় ন কক সানি লাইম চু নরক তিসা ওয়ান সোলাংথেं তেইসা বুজিয়া নাইলাংথেं যে তাবো তিনি তেইসা আনি বুকুক সরক সাইথাंखा তিনি ত্রিপুরা হাও তাবুনি সিমিয়া তিনি যে বুবাগ্রা 184 জন যে বুবাগ্রা থাঙের বড় অর্ণ যতনে ধর্মনু নিরপেক্ষ হনে 12 বছর স্বাধীন বড়নি ব্রিটিশ আমল শাসন খাইজা কম্প্রসানি তিনি ত্রিপুরা স্বাধীন তংনে আপন 12 বছর হায়া কসানি সিগাউনে তিনি বুবাগ্রা বড় নিনি তিনি গির্জা হই খাইরে রেখা বর্ণ ইয়াসানা সোখা নাং বুবু কাইসে ধর্ম তিনি হেব মুসলমান হে কাইসে মসজিদ বড় খাইরকা বুদ্ধিস্ট বড় নাঙ্গ যত নিন নাং নিরপেক্ষ যত না হামজা যত বাইনে তংনাই যত ধর্ম নি কাহা ধর্মলে সাব হাই মে তংবা যে হায়া বরক সি মুনি সে হায়া মনে কিবে ধর্মলে ঠিক তংনি বড় আসরই দিবা খাইক লং জাকা কিন্তু আনি যে আসাই মানে ও বই সাং লুখা তাক জরাতে খ্রিস্টান খাইলাংথং খ্রিস্টান খাইনেং বাহাইনি বুদ্ধিস্ট খাইনেং বাই মুসলিম খাইনেং বো
Hindu Sanatan Khaining no bahinu. Borota jorati ang je जनजाति ni sorok khani je komite ni sekang ya kusani obo nugya tabu jorati borok jotono maha milan khlai lai ko. To mahala ta borok ni ko no samu so Christian sonai esti pati khlai. Borok tini samu nomu kamu sumu jotono sukomal kibika. Ang tini sanai. Tini Christian dharma khlai nei ro. Borok to mai chai yang ya mai chai to. No aun puthai khai ta aun puthai chai to. Wahamo sedih saya, wahamo sedih kaitung. Neng mai bot ini borong, nira leka por itu. Gal bot jagale mirau, bor non nih jes kampung semua, ani moni saya tangka. Bos saya tangka je, sini kampung semua, tang kompetisi no sitong. Kam borok sung borok, bisa borok pilih tangga itu meni. Om hai nuk thani bot jaga borok agak begar borok nuk kabu Kristen don hai nero no. Hai ni bangino ang tini borno o kokno ni kesan musuh Faidi Milan Faidi Ram hai ni rok tang lai di cini bai cini wale mungta to bejadi kethalai ni snai di jung siwo Hindu Musulman Buddha Kristen joto ni apoi buma kaisini jung besar si wan sungna bai jadi jung buma ni kaisini besar jung khoroksa hano Inggris sangka san salno jengkok borok saka jengkok borok sene salno ka wansa rong ko sujjo tang patti ko bo kaise si sale sal ঠিক হাইতে না বরণ তিনি মিলন সরে রাম পদ সরে বাবু সরে সানি মুসো তুই বুতুই গনাং হুকলাই রাংসা জারি বাই বতি খাউनु ফাইকা আংক্রিং को वासु बाय तिनु फाइका किन्तु तिले तुई उ तुई न नोइ थां तंगो तां बजा ख्रिस्टान दन बखलायना ना जाया नु जाखबनि र God is God मताई कैसे सी जो जब तो चुबुमा कैसे नहीं बसा हिवान सोमनाती आनी व्यक्ति को तले आंग सानी मुसो चुबुमा कैसे नहीं बसा कैसे ताला खिता रदी कैसे ता नर लदी जब तो ने संग सामु नाउ हिंदू मुस्लिम बुद्ध क्रिश्चियन कोई कैसे नहीं चुबुमा जे जीसु क्रिस्टन हजार नाय आंग अनेक बना हमजागो जीसु क्रिस्ट बो काहावनि बां सिफाई ननो वालाई दि बुलाई दि ताखो बैता कथालाई दि हिबरो बनरिया कफेक नरिया गल बो जागल ने क्रिस्टन ने एस्टिते के स्कोमा दिबा আর তিনি আনতে কাছে শ্রমতে এসটি অংমানি কোন জাগানের প্রমাণ দে মা কাজে এসটি সন দুইটা ফ্যাসিলিটি নাই তো হনই প্রমাণ দে ফোন বনা ফোনা খরকসা এসটি খ্রিস্টানই ফ্যাসিলিটি নাই তো কা বন বাতিল খাই দিন যদি নিরা ফোন মা খাই ফোন রদিহাং বন কক্সঙ্গানি মুসু দেও আনতে কলরনে আনি তাকু বুসনো যে চিনি তীরপ্রাসাদ দ ফাতনে রং অমহকেনে আনওয়ান সুমনি অমম ব্যক্তিগত ব্যাপারিয়া তিনি বড় ব্যক্তিগত ব্যাপারে বইবাই শুক্লা নিপ্লাই নিরব চিনি বুকুং বারা তীপ্রাসাবা বুলাই দি তৌলাই দি নির কাইসে বকাইসে টাংলাই দি কাইসে উগলো সুসনাই বড় ইয়সারাই দংনা বড় ব্যক্তিগত ব্যাপারে খাকাইয়া आं बननो उ कब नम्बर 25 तारिख डिसेम्बर जे खाइने मन बनो जदि किसा बर किफली ना हांगलाय बेलै जानाय तो मागला अमन्दिरन व्यक्तिगत व्यापारी राम मिलनदिरन व्यक्तिगत व्यापारिया अमन्दिराव बय बाय चुटि जाबो हाय खनाय खाकाव हायनि बांगै निरा उ कक सामनो जनजाति सुरक्षानि जे कमिटि खायै तिनि तिपासारनि निनि ख्रिस्टान धर्म खायो न एस्टे बातन खायो मानोना tak klien ni ulang tu kubu klien ani bisa tu India government boro awo ni nyerapek kedar mohonu boro jesse nyero daibja klien hajar nyero okang kutuni punu gathering punu pani bokuno din Bharat sarkar bono cancel klien yang hakau hani bangoi ni hai na ang boro kawo pindor om hai kau sambono bisa mathak di nukhana tini sara tirpura kasibe kaisa bahai bo jini boro bai boro kok bai kok tor bitar ko ngai tang kha bon ne ro kicha pa no am hane kok choi lai klai ko wo to cha thani wa so ya thai wa so thai si kita wa so bi ni ko poro bai to mon kicha wan so wo omno aset ni ro parat ni ta kha klai si di omno dor mono ti ro ne ro ka salai di dor mo ke ne ro petko tong di hoito ni ni sa ani besar Jepang Hindu Muslim Buddha Kristen Jepang itu Hindu Pali kaisa buma kaisa ni pesai wan sobi asun kok sawoi ani kono ro pai hambai media so kambo ro pai jangan mari guys
Pakai sali ada teke bo. Lagi bang salah. Ini banda sedih. Sehingga gambar dengan Hitungnya. Bismas masukkan. Boleh 19 nih. Klip yang klip. Klip. Pakai salah. Klip and klip. Orang klip itu masa. Anu belum aja. Waktu nanti. Madam, Yang lain itu tunggu baik. madam no koi nai, je sai thang ka apno tadi repeat khaya woi ketal pun tong hai sir. Kuilana belai kena hambai sini media bondu lokno. So ini nom yasir সময় যারা আলোচনা রমানি বাগে जों যখন সালাইকা বিশেষ করে আমি কিসিসা তিনি কিসা ফিরক মু হাইকেস কিসা সাকলানি মুসুখা তামি হিকে সিনি বেলাই কেন মানগানাজে গরম গোনাজে সিনি ডক্টর মিলন রানী জমাতিয়া বরকনি কাইসা সংগঠন বিশেষ করে তাম হিগাকে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বরং মঞ্চ বেলাই কেন খানা তক belai kan abo bang no monto ni bung kana kai angke wan sugo di prasar ni belai kan kaham khlai ni ama hai monto ka se sanggothonic ni angke khaklai जों साइमानो जतनो सालाइजा जों जतनि गुबुन अबो साइमानो बिशेष के चिनि इंडिया हाके सेकुलार कान्ट्री डेमोक्रेसी ओ जागाओ चिनि डॉक्टर आम्बेडकर बकेसे कन्स्टिट्यूशन सितों थांमनि दङ जे ओ इंडिया हाके धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ओ जागाओ बर हठात सके बबिनि किछुदिन आगे जे प्रेस मिट जों खानाय मानखा साइमानखा आबना बिसां सानाम सुफा तामनिके जोंरो बसाव अजराव कायसा खरसे झारखंडनि ब बिनमुं कार्तिक उरां ब कायसा दाबि खालामदोंमोन दंख बरना झारखंड अबाहके ख्रिस्टान बर डाबल बर फेसिलिटी नाय दंग बर अलरेडी ख्रिस्टान भाइबो अलरेडी माइनरिटी नि थांगो आबे हिनि सावै आबाहके बसे सिनि प्रयात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री दंलां प्रो ब कायसा बिनि पार्लियामेंट ब दाबि खालामनि आबनो तैसे जों दिनै सारा इंडिया भारत अमाहिके जत एरिया रगो माने गुवाहाटी रगो खालायजाखा बेबिनो जागा खालायजाखा अमाहिके सिनर बसें खालायनो नांगौ हनै ब अमाहिके जेते प्रेस इउनिभार्सिटी साख्लायमानि जे आबो कार्तिक उरां 1966-67 आबो दाबि खालायलांखा आबो तैसे माने उसावै 2006 बरंनि जनजाति मोर्चानि अल इंडियानि जत जनजाति रक नि बसाव नगांखाय जे सामानि हे विशेष के जों नुजाखा जे ख्रिस्टान बर बेसिके और जुरि सामानि नुबो नगा ख्रिस्टान र बर डाबल फेसिलिटी नाय दंगो नि साव नगा ताबो बकि खुनु तामानो जे त्रिपुरा हास्ते नि जेटा ख्रिस्टान र ताबो डाबल फेसिलिटी नाय दंगोनि एसटी ते माइनरिटी नगा आबो नांगो बासे उच्च शिक्षा दंखा नगाय सिनरा आं कायसा नुबो जे बिभिन्न भाबे जोंरो मीडिया रंग रजाक दङ फेसबुक रंग जे नोटिफिकेशन अंखजा एन चिसाहा नि खरजा बिनि सयिंगै ब कमिशनार एंड सेक्रेटारी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अबा हेके 18/2007 कायसा अलरेडी नोटिफिकेशन रजाक अ जागाव सिजाक दङ जे ख्रिस्टान बुद्धिस्ट रंग एक्सक्लूडिंग माने एस माने माइनरिटी नि बा बर माने बरखा जागा खब जायगा हनि सिजा आरो साइटा दङ जों Christian, Buddhist, Muslim, Sikh. Apun bisingo Christian by Buddhist rok hangke borka excluding ni order ongko jak tongmani bago siadang maklai khina baso sikhi tong tong hangka te kisa nukha borong ni bisingo sung nukha bises kai sung bongni press media ni bising ko phiroma nukha sini tam sanai nominated sini MDC sini bidut bawo bono sama khanaka bo khaita mui saka आबो जनजातिनि अंशया माने बीजेपी नि अंशया हिसाब नंगे बरगो ब अंश तंखा साइमिया नंगे आजागा आं साना मुसुंगो जुदि बीजेपी नि अंशया तंखा हंगांखाय जों त बर कायसा माने 17 बंग कांलाजा गथिरंनो गारि माहायके आबा हायके आसुरे जे खनोगा आजागाव सिनि एमएलए रामपद जमाते ना आसुक जाननागौ कायसा नरगो नुबाय खाना यूट्यूब रगो फेसबुक रगो हंगांगे
যে তিনি বিদ্যুৎ ব্যবস্থামানি মতে হংকারখাই রামপদ জমাতিয়ানো কোনো এমএলএ পদনি খারিজ খাইলে নাंगौ आंखा তিনি খাসঙ্গ কারণ যেহেতু তিনি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিজেপি नि কোনো অংশীদার ইয়া নিসব হিংকে তিনি মিলননি জমাতিয়া বরনি ফানমানি সাইত যে जों মানে আইডেন্টিফাই খাইনাय মিনাय हिंके बना आंगमन सानामो जोङो ब इमिडिएट ब कायसे ब ख्रिस्टान एसटी रो जे माने दुइटा डाबल फेसिलिटी नाय तंखा आबनो ब इमिडिएट ब आबो ब आइडेंटिफाई खायने नोंथौ नांखे मासा ब तामनि साइट बर ख्रिस्टान नंगै फाइङै आगे थाङैnya yang परिवै अलके एसटी फेसिलिटी नाय सुजुग सुबिदा नाय दं तिप्रासा तिनि तिप्रा हास्ते तब एसटी फेसिलिटी बसाय जामान 100% रुस तर तिप्रासा बस साक्रिमेंट दं मान बसिसि bo jaga asuk tong bo khoroksa jaga bo associate bo professor ni ko o jaga MBB college ni bo jaga tong bo bini o jaga bo mane women's ni university ni okay bo university ni bo khorsa associate bo ki siada no bo deso to bo haste ni bo ta bo hotot jaga bo khoroksa tam sanai मुखमा हापलो पेपलो हाके पेपले बथल हाके तिप्रासाना बमा हाके ब दिबार खनि बागि ब कक साइतंबा सिनि बस लाइन का कैसा हर हाइदो सिनि एलमागा दं सिनि बस लाइन का कैसा हर हाय जेमन हर चैत्र मास जखन बलंदान फुरु हर किसिचा खिगलाय रखांगे जेमन सारा बलं खामि थांमा हाय तिनि अमिलनानि जमातिया ब आके खा खलायो जेटा मणिपुर गतनागै थांगा बाबो सर फिरक दंना नायमा हायजों जागा आवन बागनि तिप्रासार जों तारो बिसेस ख्रिस्टान ताके सांग छामा खनागा जे मीडिया नि बिसिंति नो मीडिया नि बिसिंति सिनि बरन जे पाटलेन हे बताम हे बराखर बाबु साथि उखा बखाय बखा सागाताम नै रिलिजियन एक्साइड कास्ट आर एक्साइड निसो आमि बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার नि होय बखर व्यक्तिगत ব্যাপার बड़ माने कैसे संगठन का साहित्य मना যেতে বড় বড় উপজাতি মানে তাম সুরক্ষা মঞ্চ বা তিপ্রাসার রক্ষা খাইনি মঞ্চ কিনি আমাদের বিন তিপ্রাসার রক্ষা খাইনি মঞ্চ সারা হাসতে সারা হায়ুঙ্গ যেতে 25 ডিসেম্বর কে যিশু খ্রিস্ট আসে মানে কাইসা সেলিব্রেট খাইজে মানে সাল বড়দিন হি বড় রক ইভেন সাল পর্যন্ত যেদিনে বড়দিন মানে আপনি নেক্সট ডে হঙ্গে সাল পর্যন্ত তুরুকে সাল করে থামো बाबू बाहाय के बरो बे साइनि बरो मूर्ख नि परिचय बोला बरो साइनि मूर्ख जोंसिया आमा हायके चिनर संजाखा 25 तारिख अब एक कक दानि थाकना साइति कोन सार कक समाहि बरो दिन प्रेस मिट खालायदोंमोन आं बेलेकेन कन्डेम खालायो आपिरनो जिनितिफ्रा सार आसे कन्डेम खायो आमागेन आं सानामु जोङो बिनि नंगौ मिडिया नि बिसिंते अबा हायके कक मिलिगिता सालायतो Sini tiprasar no ori pori kanya bagi ta salaitu anggabu nupong no media ni bisnis kan nupong na musungo bisnis kita proses sosin koloi kok sama no sosin koloi ni bin bu payung bos koroksa pastor ang mung salia bos pastor bini nok ni bin bu payung bin bu ajik sungkor judi SD ni bat ni kan kono yakari runo huni sitong no paigra sito boro binya boro nok tanggapo no paigra seprang na hitong bu payung Sopra jana abo boro no kaisa no buladi togladi halai ma seklai su bongi jete bongi press meet khlai am bagan ang tai salia di nasun situ kai sana musungman bin jora ma kai sana am bagan konya musungo chini milon debi no phaidi nanga se ma hake christian no condemn মানে blame খাইতে থানি তিনি খ্রিস্টান se joto kisu সংস্কৃতি narbe to tabuk jora Kristen ini setiprasar tahu tu sikhi tonggai, oma hake kotor officer ngai, IAS officer ngai, doktor ngai tong, bawa mokol fiogin ngai tu bawa ke mokol mukmin tu, bawa saichong associate professor ngai torsa kahai dah, bawa lacia dah no, bawa lacia na no, jab kami sati boro jenara nero, bawa ang Hindi baca sana itu kini Hindi busuk Hindi mak bawa, tak kalau sang Bangla bukannya Bangla ikut, no dah Sanskriti nero, di sini bahasa no Poglai saya hake press media orang nang ni kok sana bagi hai sana ni sarai cikgu sang sekali mah hake lasia dan orang asal sehna musuh asal nanti bisnis kok salia hambai contoh